Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yohanes pasal 15 ayat 8. Tuhan Yesus berkata, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa dunia lebih dahulu membenci aku daripada kamu." Tapi ayat 19 mengatakan bahwa apa sebab dunia membenci kita? Karena Tuhan telah memilih kita, memisahkan kita dari dunia. Itulah sebabnya dunia membenci kita. Andai kata Tuhan tidak memisahkan kita dari dunia ini, maka pasti dunia sangat mengasihi kita, dan kita juga memiliki gaya hidup, pola pikir, sikap hati, dan tindakan-tindakan duniawi. Dunia itu dari kata Yunani kosmos, saudara-saudara, dan arti dari kosmos itu macam-macam. Bisa berarti manusia, misalnya dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Jelas dunia di situ bicara tentang manusia dari berbagai latar belakang, berbagai suku. Tapi ada dunia dari kata yang sama tapi artinya berbeda, yaitu satu sistem yang dikuasai oleh setan. Sehingga kalau orang terjebak dengan sistem itu, maka dia akan mempunyai gaya hidup yang berbenturan dengan Tuhan. Dan salah satu manifestasinya ialah dia membenci pengikut-pengikut Tuhan. Berikut ini, saudara-saudara, saya akan menayangkan satu kesaksian dari seorang mantan Islam dari Afrika, namanya Yasir. Dia sangat membenci Yahudi dan dia sangat membenci Kristen. Dan mereka pernah melakukan penganiayaan dan sebenarnya mereka niat membunuh seorang anak Tuhan, satu-satunya orang Kristen di sekolah mereka, yang lain Islam semua, di Afrika sana, tepatnya di Sudan, ya. Lalu mereka menghantam dia dan dia hampir mati kalau menurut kesaksian dari Yasir ini. Tapi Anda lihat apa yang terjadi dengan Yasir di kemudian hari. Bagaimana Tuhan memperlakukan orang-orang yang membenci Yahudi maupun Kristen. Saya sudah diberkati dengan video ini, saudara-saudara. Dan saya harap Anda buka hati, Anda perhatikan baik-baik kesaksiannya. Waktu saya nonton ini saya bergetar. Saya yang sudah diselamatkan, saya yang juga punya latar belakang jahat. Ketika saya mendapatkan video ini, saya mengikuti video ini, saya mendapatkan berkat luar biasa. Tuhan kita memang Tuhan yang hebat. Seperti apa kesaksian Yasir? Saudara ikuti, dan di akhir dari kesaksian Yasir, bagi Anda yang sudah menjadi Kristen, sudah bertobat, Anda pasti diberkati. Saya mau doakan Anda. Dan bagi Anda yang benci Kristen, bagi Anda yang benci pengikut-pengikut Tuhan, saya juga mau doakan Anda. Anda nonton dulu baru Anda lihat bagaimana Yesus bekerja dalam kehidupan Yasir, seorang Muslim yang sangat membenci Yahudi dan juga Kristen. Bahkan dia dipersiapkan menjadi seorang yang boleh dikatakan berjihad dalam ajaran agama Islam. Tetapi rencana Allah lain. Silakan ikuti video ini. Zechariah, he was a nice person. He was a decent person. He was very smart. He was the only Christian in the whole of the school. And I hated him. And because I thought as a Muslim, I must be better than him. But he was better than I. We start to beat him every single day that we come to school. And we agreed on that night, we need to kill him. It was dark, it was cold, and we went ahead of him. And we were 5 of us. We climbed a tree and we waited there. And from far away, we saw that a torch coming. And the light became bigger and bigger as it approaches us. And the minute that he just went under the tree, we jumped at him.
He was crying, he was screaming, he was shouting. We broke his arm, we broke his leg. He started to bleed. And because he started to scream and begging for help, I put my hand in his mouth so that no noise will come out of it. Similar when you are slaughtering a sheep, it's just shivering, and the others were beating him. I felt very proud. You were actually doing something for Allah. You want to please Him. And suddenly, he could no longer breathe, and we could not hear his voice. We left him in the wood between life and death. We went back, you wash yourself, and you pray. And Zechariah never came back. I've never seen him again. I was born and raised up in a very, very fanatic Muslim family. When I was a child, my father brought me to a Quran school. I was only 8 years old, and my father just dropped me there. They shaved my head. We sat in a circle. The Shaykh sat in the middle of this circle, and he has a very long whip. I was forced to memorize the Quran. Every mistake that you do, this whip will just come right in the middle of your head. You're not allowed to cry, because in our culture they tell you men never cry. I was crying every single night. And they told me, you belong to the Islamic Ummah, and that's why you fight for it, you stay loyal to it. I started to hate people, to hate everybody who's not a Muslim. And I especially used to hate the Jews. So I was preparing myself to go and fight for Allah in the jihad. But every night I went to bed, and when we put the light off, I did not know what will happen with me if I die. My cousin was severely sick, and the doctors, they said he's going to die. They gave him only a couple of days. And one day came two people. They were Coptic Christians, and one of them wanted to greet me, and then I saw he had a cross, and then I pulled my hand back. I said, well, I'm not going to touch a hand with a cross. And then he said to me, we hear that this child is sick. We would like to pray for him. And only out of politeness, I told them, okay. And they started to speak to God like a person that he speaks to his friend. They said, God, please heal this child. The minute that they said Amen, this child opened his eyes for the first time in 4 weeks. He started to move his hands. He started to speak. He sat down in his bed and he started to walk. And one of those two persons who prayed sat down with me, and he said to me, you know what? The real miracle is that God wants to change your heart. Do you believe that Yeshua is alive? And I told him, yeah. Because according to the Islamic tradition, God took him to heaven and he's alive and he will come back one day. And he said to me, because he's alive, you can speak to him. That changed my entire life. And when I started to read the scripture, nobody needed to convince me to love the Jewish people. The only way for Muslims to start to love the Jews is when they meet Yeshua. I loved my family, I loved my father, I loved my mother, and I loved my community. And when I decided to follow Yeshua, my grandfather and my father said to me, you are no longer one of us. They made a funeral. They invited friends and family. They brought a coffin to the cemetery, and they said, our son is dead. To be declared dead with no family. I said to God, where are you? I heard this voice, and this voice told me, you know that the grave where your name is written, you know that grave is empty.
And guess what? My grave is also empty. I went to Egypt for the first time after many years, and I was in a pastoral conference. And one of the Sudanese pastors came to me, he's an elderly man, gray hair, started to speak to me, and he asked me, "Where did you come from?" I told him my story. He started to cry. And then I asked him, "Why are you crying?" And he said to me, "Do you remember me? My name is Zachariah." And suddenly, I remembered him. The last time I saw him, it was in that dark night. I could hear suddenly the way that he was screaming, even though that was 25 years. Suddenly I started to see his broken arm and broken legs. I started to see the scars which I caused him. I started to be full of shame. I was a bad person, yeah. I was terrible. So Zachariah looked me straight into the eye again, and he said to me, "Yasser, because you hated me so much, I was always praying for you." He opened his Bible, and the minute he opened his Bible, I saw that my name was written in the first page. I hated him. He prayed for me. On that day, God confronted me. He said to me, "Even before you start to think about me, I was thinking about you. To love those who hate you, you need someone whose name is Yeshua." Tuhan luar biasa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saudara-saudara, lihat bagaimana kesaksian seorang yang sangat membenci Kristen, dan akhirnya Tuhan selamatkan dia. Dia harus dikucilkan dari keluarga dan dianggap sudah mati. Tapi sesungguhnya orang yang mati bagi dunia, tapi ternyata dia adalah pengikut Kristus, dia akan hidup bagi Kristus, bahkan hidup dalam kehidupan yang kekal. Saudaraku, Anda lihat bagaimana kesaksian Yasir dan juga tokoh Zakaria yang disebutkan oleh Yasir, tokoh yang dianiaya dan kemudian menjadi pendeta, tapi dia membalas kejahatan, kesakitan yang dia alami dengan doa. Bagaimana dengan saudara? Saya siap mendoakan Anda sekarang. Anda sedang membenci siapa? Atau Anda dibenci oleh siapa? Bagi Anda yang membenci, kalau Yasir diselamatkan, maka saya percaya Anda bisa diselamatkan. Bagi Anda yang dibenci karena Anda telah menjadi pengikut Tuhan, jangan menyerah, saudaraku. Tuhan tidak akan tinggalkan engkau. Tuhan punya cara untuk menguatkan engkau, sehingga engkau dan saya ketika kita dibenci gara-gara kita beritakan Injil, gara-gara kesaksian kita akan nama Tuhan Yesus Kristus, lalu kemudian kita dibenci, jangan pernah takut. Tuhan pasti memberi kekuatan bagi kita. Apakah Anda dijamah oleh Tuhan? Apakah Anda diberkati oleh Tuhan melalui kesaksian ini? Apakah ada Anda yang meneteskan air mata ketika Anda menyaksikan video ini? Bisa jadi video ini adalah cara Tuhan untuk menjamah engkau. Buat kau yang sudah bertobat, buat Anda yang sudah bertobat, Anda akan semakin dahsyat di dalam Tuhan. Bagi Anda yang bermain-main, menunda-nunda, saat ini Tuhan menjamah engkau. Dan bagi Anda yang membenci kami orang Kristen, kami hanya kasih tahu, kami mengasihimu. Seperti apa yang dilakukan Zakaria, itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kami. Maka kami tidak mau membalas jahat dengan jahat. Kami berdoa Tuhan menyelamatkan Anda yang membenci orang percaya. Dan ingat, hanya Yesus yang bisa tolong engkau.
Mari pejamkan matamu sebentar, saya mau doakan engkau. Bapa di surga, terpujilah namamu. Tuhan, hamba mengucap syukur bahwa setelah hamba diberkati dengan video kesaksian anakmu, hambamu Yasir, seorang yang sangat membenci Kristen, tapi kemudian engkau selamatkan dia dengan cara yang ajaib sesuai kesaksiannya. Dan Tuhan, kami juga mendengar tokoh Zakaria yang dianiaya, tapi tetap mendoakan, bahkan dia menjadi seorang pendeta. Sungguh bahwa ada pelajaran bahwa Zakaria tetap setia kepada Tuhan dalam kondisi apapun. Ya Allah yang maha besar, saat ini hamba sedang mendoakan saudara-saudara hamba yang menyaksikan video ini. Dan mereka diberkati kalau mereka adalah orang percaya. Buat kami semakin kuat Tuhan. Karena kami tahu dunia yang kami tinggal ini banyak sekali seteru salib Kristus. Mereka bisa maki kami, benci kami, bahkan mungkin membunuh kami. Tapi hamba berdoa dalam nama Yesus, kuatkan kami semua supaya hidup kami terus berkenan kepada Tuhan. Juga kami berdoa ya Bapa di sorga, bagi kami yang menunda-nunda waktu. Melalui video ini kami bikin keputusan dalam nama Yesus. Kalau Yasir seorang Islam yang sangat garis keras dari Afrika yang sangat benci Kristen, kemudian diselamatkan oleh Tuhan, maka hamba percaya saudara-saudara hamba yang menyaksikan video ini tidak ada yang mustahil. Allah hebat, Allah ajaib, Allah sanggup menyelamatkan mereka. Dan bagi mereka yang membenci kami Tuhan, hamba mohon ampuni mereka. Saat mereka dengar video ini mereka tidak suka, mereka anggap ini aneh. Tapi hamba percaya melalui doa ini kiranya Tuhan berkenan menjamah dia, menolong dia, mengampuni dia. Dan biar nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Hamba percaya kalau Tuhan berkenan ada mujizat, ada keselamatan, ada pemulihan bagi setiap pribadi yang mengikuti video ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, itulah video dari saya dan doa yang sudah kita naikkan kepada Tuhan. Kapanpun Anda nonton video ini, doa ini tetap berlaku buat Anda. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi Anda yang diberkati, like, comment, share. Dan bagi Anda belum subscribe dan nantikan video-video lain dari kami yang tujuannya untuk kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi setiap saudara. Saya Pendeta Mel Atok, pamit mundur. Doakan saya juga supaya saya tetap kuat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.